नॉर्डिक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन ने साल 2023 के लिए सिफारिशात जो है वो पेश की हैं, जिसमें ये बताया गया है कि खाने पीने की कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम खानी चाहिए, कौन सी जो है वो मुनासिब खानी चाहिए और कौन सी जो है वो आप ज़्यादा खा सकते हैं। और सेहत के हवाले से ये रिपोर्ट बहुत ही अहम है, जो 40 साल से हर साल जो है वो मुरतब की जाती है। जो नॉर्डिक ममालिक इसमें शामिल हैं और इसकी जो सिफारिशात हैं वो सब के लिए बहुत अहम है, और मैं समझता हूँ कि आज का व्लॉग आप सब के लिए बहुत ही मालूमाती होगा। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, अपनी राय देते हैं और अपने मशवरे देते हैं और इसे पसंद करते हैं, और नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नॉर्डिक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस जो हैं वो 1980 से ये नॉर्डिक ममालिक जो हैं ये इसके तमाम माहिरीन मिलके जो है वो तैयार करते हैं, और इनकी जो सिफारिशात होती हैं वो तहकीक करने वालों के लिए, तिब्बी माहिरीन के लिए और आम आवाम के लिए, सब के लिए जो है वो बहुत ही मुफीद होती हैं, और ऐसी गाइडलाइंस होती हैं कि जिन पे अमल करना अपनी सेहत को बेहतर बनाने के जो है वो मुतरादिफ है। और आज के इस व्लॉग में आप यही देखेंगे, और इसमें उन्होंने कहा है जी कि हफ्ते में आपको जो है वो 350 ग्राम से ज़्यादा जो है वो रेड मीट, सुर्ख गोश्त जो है वो नहीं खाना चाहिए, और अगर आप जो है वो ये बर्गर की सूरत में खाते हैं तो 3 से ज़्यादा बर्गर आपको जो है वो नहीं लेने चाहिए। और इनकी जो नॉर्डिक ममालिक की ये जो सिफारिशात हैं इसमें न सिर्फ सेहत को बल्कि माहौलियात को और जो बाकी भी अहम चीज़ें हैं उनको जो है वो सामने रखा गया है। और इस नई रिपोर्ट में जो साल 2023 की है उसमें 36 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाई अनासर हैं, और 15 जो फूड ग्रुप्स हैं उनके सेहत पे जो असरात हैं उनका उन्होंने जायज़ा लिया है। और बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि हमें जो सब्ज़ियाँ, फल और जो बेरीज़ हैं और फलियाँ हैं और आलू हैं और होल ग्रेन अनाज, ये हमें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ उनका ये कहना है कि मछली और जो गरीदार मेवे हैं, नट्स जो हैं, इनकी बड़ी मिकदार भी हमारी खुराक में शामिल होनी चाहिए, जबकि कम चिकनाई वाले दूध की जो मसनूआत हैं उनका आप मोतदिल यानी मॉडरेट दरमियाना इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुर्ख और सफ़ेद गोश्त, इनकी जो है महदूद तादाद होनी चाहिए। सुर्ख गोश्त में बीफ और दूसरे जो जानवरों का गोश्त है वो आ जाता है, जबकि जो वाइट मीट है इसमें जो है वो अमूमी तौर पे पोल्ट्री को जो है वो शामिल किया जाता है, और इसमें उनका ये कहना है कि इसकी जो है महदूद जो है वो मिकदार होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड मीट है, गोश्त है, और इसके अलावा जो फैट्स हैं, नमक है, चीनी है, अल्कोहल्स वगैरह हैं, इनकी कम से कम मिकदार इस्तेमाल होनी चाहिए। और इनकी जो सिफारिशात हैं इसमें ये भी कहा गया है कि विटामिन ई, विटामिन B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, थायामीन, कैल्शियम, जिंक और सेलेनियम वगैरह जो है शामिल हैं, इनको भी ग़िज़ा का जो है वो बुनियादी जुज़्व होना चाहिए। और इसमें जो फलियां हैं, बीन्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की जो है वो सिफारिश की गई है, क्योंकि ये माहौलियाती लिहाज से भी जो है वो बहुत बेहतर हैं। नॉर्डिक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन जो 2023 है इसमें ग़िज़ा के साथ साथ जो है वो अल्कोहल के इस्तेमाल के हवाले से भी बड़ी तफसील से बात की गई है। जो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं वो तो ज़ाहिर इस उम्मुल ख़बाइस से दूर हैं, लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई शख्स शराब पीने से गुरेज कर सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो रिपोर्ट्स है इसकी न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन, नॉर्डिक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन 2023, इसका नंबर NNR 2023 है, इसको आप मुलाज़ा कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसका जो मुकम्मल पाबंदी है शराब नोशी की, ये बच्चों के लिए
ٹین ایجرز کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ یہی چیز جو ہے وہ ابتدا میں ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی صورت میں بتا دی گئی کہ اس میں جو ہے وہ بہت سی خرابیاں ہیں اور اس کو انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اناج کی بات ہوتی ہے، جو ہول گرینز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کھانے چاہیے، یعنی جو گندم یا باقی ہیں اس میں سے جو اس کا بوسا وغیرہ وہ نہ نکلا ہو، اور روزانہ کم از کم 90 گرام اناج جو ہے اس کے کھانے کی انہوں نے سفارش کی ہے۔ کہ لوگ بالکل نہیں کھاتے، وہ بھی غلط ہے، تو کم سے کم 90 گرام آپ کھا سکتے ہیں بریڈ کی صورت میں، روٹی کی صورت میں۔ اس کے بعد سبزیاں، پھل اور جو بیریز ہیں یہاں پہ جیسے بلو بیریز ہیں یا بیورن بیئر ہے، سویڈن میں تو آج کل گرمیوں کے موسم بھی ہے، تو روزانہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پھل، سبزیاں اور بیریز ہیں یہ 500 گرام سے 800 گرام تک، یعنی آدھا کلو سے پونا کلو کہہ لیں، یہ آپ کو ضرور کھانا چاہیے، اور اس میں سبزیاں، پھل اور بیر کھانے کی جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مچھلی کے بارے میں کہا جائے کہ مچھلی جو ہے وہ یہ بہت اچھی ہے صحت کے لیے، اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، یہ ماحول کے لیے اچھی ہے، اور ہفتے میں کم از کم 300 سے 450 گرام مچھلی استعمال کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے، اور اس میں کم از کم 200 گرام فی ہفتہ چربی والی مچھلی ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لیکن فش کو جو ہے وہ کھانے کا ضرور جزو بنانا چاہیے، اس میں بہت اچھی اومیگا 3 اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ اس کے بعد ریڈ میٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سرخ گوشت کہتے ہیں جی کہ یہ صحت کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے، ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 350 گرام آپ کھا سکتے ہیں، یعنی اس کے 3 برگر بنتے ہیں اگر آپ کھائیں، اور اس میں بھی جو پروسیسڈ ہے، جو دکانوں پہ باہر بنے بنائے ملتے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اگر گھر میں آپ بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ماحولیاتی وجہ سے بھی سرخ گوشت کا استعمال جو ہے وہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ظاہر جو جانور ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور ماحول کے لیے باقی بھی خطرات ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں جی کہ یہ کم کھائیں۔ اور نارڈک جو غذائیت کی سفارشات ہیں، یہ جو بالٹک ممالک ہیں، جو سویڈن کے ہمسائے ملک ہیں کہہ لیں، ان سب کے لیے بھی یہ جو ہے وہ رہنما اصول اور غذائی مشورے جو ہیں وہ سائنسی بنیادوں پہ دیے گئے ہیں، اور یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے کہا جی کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے۔ ان کی جو سفارشات ہیں یہ ہر سال سفارشات دیتے ہیں، 1980 سے دے رہے ہیں، اور ان کی جو سفارشات ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ حتمی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تمام تحقیقات کے بعد جو ہے وہ آخر میں جو نتیجہ ہوتا ہے یہ وہ نکلتا ہے، اور اس سے جو ریسرچر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، عام لوگ سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو صحت کے حوالے سے بہت ہی اہم ولاگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اگر آپ کے بارے میں بھی آپ کے پاس بھی اگر کچھ انفارمیشن ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور پسند آنے سے احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔